An Santos nga Ebanghelyo paray na nga adlaw, Abril 28, tuig 2026. Martes, han ikaupat nga simana, han panahon han Pasko, han pagabanhawan naton Ginoo Hesukristo. Kinuha han Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 22, nga dayton 30. Inabot an panahon han pagsaurog han piyesta, han paghalad dito Jerusalem, ngan panahon adtuhin kathagkot. Ngan didtohan templo, naglalakat Jesus didtohan balkon ni Solomon. Ginalirongan hiya han mga Hudiyo nga nagsiring, tubtubsan o animo pag pinakulbai haamon. Sumati kami hintinuod kun amo ka an Mesiyas. Nagbaton Jesus, ngin sumatan ta na kamo, kun didiri man kamo natuod haakon. Saksi haakon, an gintuman ko nga mga buhat nga suguhan akon amay. Kung diri kamo matuod kay diri man kamo an akon mga karnero. Namamati ha akon tingog an akon mga karnero. Nakilala ako haira nga nasunod hira ha akon. Nahatag ako haira handayon nga kinabuhi nga diri nagud hira mamamatay. Ngan waray makakaagaw haira tikang ha akon. Labawhan nga tanan an akon amay nga amo ang naghatag haira tikang haakon, ngan waray gud mga kaagaw haira tikang han kamot han amay. Mag-usala an amay ug ako. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong makabugtuan paray na nga adlaw. Didan Ebanghelyo, especially an second half, aton ibatian na naman Jesus using the analogy of being a good shepherd. He said in English, "My sheep hear my voice, I know them, and they follow me." Kasi mga kabugtuan, igin papahamtang haaton yan nga adlaw, nakita nga tanan usa nga panon, mga karnero, kundiin Jesus an aton maupay nga magmarangno. Salit, iton ayat haaton yan nga adlaw is, to be a good sheep, a good follower of Jesus. Pero may nanabulay ni, kung nakilala kita kan Jesus, nga namamati kita hiton iya tingog. And this knowing and hearing boils down hiton aton pagiging obedient to the good shepherd, Jesus. Nandinhi, sana aton po ma-realize nga iton pinakaayat is to be obedient. Nga iton word nga obedient came from two Latin words, ob and audire. Salit iton word nga obedient literally means to listen to. Salit again, madali maging obedient hiton sugo hiton tao na kilala naton nga naibabatian naton. That is why sometimes the very challenge hindi aada hiton capacity to listen, kundi aada kun hino iton aton pinanmamatian. Salit we need to be aware hiton sakit hiton selective hearing. Selective hearing is oo na mamati kita kaso danay pilila iton aton pinanmamatian. Oo namamati kita pero an maupay lahat talinga iton aton pinanmamatian. Mga kabugtuan, iton ayat haaton is sana pamatian naton ngan padayon pamatian iton pulong hiton Dios an maupay nga magmarangno. Padayon nga pamatian bisan kun most of the times masuol para haaton. Di bali na nga masuol, basta ungod ngan may paghigugma. Dani iton suol aada, ngin namamati kita hiton maupay nga magmarangno, base ig redirect kita hiton aton dalan nga ginlalaktan. Mga kabugtuan, always remember that the words of the Good Shepherd is the Word of God, and the Word of God is the Word of love. Salit sana, aada iton aton pamati ngan pagkilala base maging obedient kita hiton maupay nga magmarangno Jesus nga aton Dios. Amen.